دنیا کے آخر میں کیا ہونے والا ہے؟ دنیا کے آخر میں کیا ہونے والا ہے؟ وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرنے والا ہے۔ ایک بڑا جال ڈالا گیا، فرشتے آئیں گے، ایک بڑا جال ڈالیں گے اور مچھلیاں اس جال میں آ جائیں گی۔ ان میں سے کون کون سی لیں گے؟ اچھی اچھی تو لے لیں گے، اور جو اچھی نہیں ہے وہ واپس ڈال دیں گے۔ یسوع آنے والا ہے کن لوگوں کو؟ ہاں، وہ اپنے لوگوں کو، وہ اپنے لوگوں کو لے جائے گا۔ جو اس کے ہیں ان کا ہر دن کس کے لیے ہے؟ وہ جانتے ہیں ہمارا ہر دن کس کے لیے ہے، اور جو اس کے نہیں ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارا ہر دن کس کے لیے ہے۔ وہ جو اسے نہیں جانتے، وہ جانتے دن ساڈے واسطے، اینو میں اپنی مرضی دے نال گزاراں گا۔ وہ اس کے نہیں ہے، جو دن کا آغاز بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور دن کا ختم بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں اپنے، اور دن سارا دن گزارتے بھی اپنی مرضی سے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، کلیسیا میں سے کچھ لوگ جڑتے جا رہے ہیں، کچھ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے جڑنے والوں کے لیے بھی خوشی ہے۔ آپ کہیں گے پادری صاحب اس میں کیا خوشی ہے؟ جڑنے والے وہ ہیں جنہیں یسوع کی ضرورت نہیں ہے، وہ جڑتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے۔ جو باقی رہ جائیں گے وہ کون سے ہیں؟ وہ خالص ہیں، وہ واقعی یسوع کو چاہتے ہیں۔ ہاں، اور نئے بھی کچھ ایسے تلاش کرتے کرتے آ جائیں گے جنہیں یسوع کی تلاش ہے، کیونکہ یسوع بھی سارے لوگوں کو نہیں لے کے جانے والا، وہ اپنے لوگوں کو جو واقعی سچے دل سے اس کے طالب ہے۔ آج آپ مجھے بتائیں گے مصرف بیٹا باپ کے گھر میں کیوں نہیں رہنا چاہتا تھا؟ وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا تھا۔ مصرف بیٹا کیوں باپ کے گھر میں نہیں رہنا چاہتا تھا؟ کیونکہ باپ کے گھر میں وہ اپنی خواہشوں کو انجوائے نہیں کر سکتا تھا، وہاں بدی بدکاری زناکاری نہیں کر سکتا تھا، وہاں وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا تھا۔ مصرف بیٹا باپ کے گھر میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا تھا۔ جو باپ نے گھر کے اصول بنائے تھے اس کے مطابق اسے صبح، اس کی صبح ہوتی تھی، اس کی دوپہر ہوتی تھی، اس کی شام ہوتی تھی۔ وہ باپ کی مرضی نہیں چاہتا تھا، بلکہ کس کی مرضی چاہتا تھا؟ اپنی مرضی چاہتا تھا۔ باپ کے گھر میں اس لیے نہیں رہنا چاہتا تھا کیونکہ وہاں اس کی خواہشیں نہیں پوری ہوتی تھی۔ باپ نظر رکھنے والا، نوکر چاکر وہاں ہے، وہاں رش لگا ہے، کوئی نیٹ تے بہن کا موقع ہی نہیں ملتا، کوئی موبائل نیٹ والے موبائل تے بہنا، کوئی نکر کوئی کونا لبدا ہی نہیں گھر، کہ کوئی بدی کی خواہش، کوئی اپنی خواہش پوری ہوتی ہی نہیں۔ ہم کیوں نہیں باپ کی حضوری میں بیٹھنا چاہتے؟ ہمارا کیوں باپ کے گھر میں اور باپ کی حضوری میں دل نہیں لگتا؟ ہمارا کیوں بائبل میں دل نہیں لگتا؟
خاندانی دعا میں, شخصی دعا میں, چرچ کی دعا میں, عبادت میں ہمارا کیوں نہیں دل لگتا؟ ہمارا خدا کے ساتھ کیوں نہیں دل لگتا؟ ہمارا خدا میں کیوں نہیں دل لگتا؟ ہم کیوں خدا کی حضوری سے بھاگتے ہیں؟ خدا کی حضوری میں کیوں بیٹھنا نہیں چاہتے؟ اگر بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا بیٹھ کے ہمارا دل کا نکل 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 بھاگ, بڑی ہوگی دعا. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارا بھی حال مصرف بیٹے کی طرح ہے؟ ہماری پوری خواہشیں پوری نہیں ہوتی, ہم اپنی مرضی پوری کر نہیں پاتے. کیوں آزادی چاہتا ہے؟ کیوں اس نے باپ کا گھر چھوڑ دیا؟ جب وہ واپس آیا تھا نا, اس کا باپ اپنے بڑے بیٹے کو پتا کیا بتاتا ہے؟ 2 اس نے باتیں بتائی. یہ مر گیا تھا, اب زندہ ہو گیا ہے. یہ کھو گیا تھا, اب ملا ہے. باپ سے جدا کیا ہے؟ باپ سے الگ ہو کے کیا ہے؟ موت. وہ اصل میں تو وہ زندہ ہی تھا, اس کا جسم زندہ ہی تھا. وہ تو سوروں کے ساتھ کیا کھا رہا تھا؟ پھلیاں کھا رہا تھا. جو پھلیاں سور کھاتے تھے وہی کھا رہا تھا. اور فوراً سب سے پہلے باپ کے گھر سے اپنا سارا کچھ لے کے پہلے کیا کیا؟ اس نے اپنا مشن پورا کیا. اور جب پیسہ ختم ہو گیا, مشن کیا پورا ہو گیا؟ مشن تو راستے میں ہی رہ گیا, کیونکہ وہ ساری زندگی یہی چاہتا تھا. ہمارا بھی کہیں یہ حال تو نہیں ہے؟ ہمارا کیوں نہیں باپ کی حضوری میں آنے کو دل کرتا؟ اس کا گائیڈ کون تھا؟ مصرف بیٹے کا گائیڈ کون تھا؟ کون اسے سکھاتا تھا کہ پیو دے گھر رہ کے تینوں کچھ نہیں ہو لبنا؟ باپ دے گھر چ کوئی انجوائمنٹ نہیں. تیرے باپ دے لیکچراں چ, باپ دی تعلیم چ کوئی انجوائمنٹ نہیں. انجوائمنٹ کرنی ہے تو اتوں نکل, اپنا سب کچھ لے, جڑا تیرا باپ دا تینوں حصہ آندا وہ لے تے اتوں نکل, ورنہ تو انجوائے نہیں کر سکے گا. کیا ابلیس ہمیں بھی تو اسی طرح گمراہ تو نہیں کر رہا؟ بائبل چ کی رکھیا ہوا ہے؟ عبادت چ کی رکھیا ہے؟ خدا کی حضوری چ کی رکھیا ہوا ہے؟ سب کچھ تے نیٹ چ رکھیا ہوا ہے. ہر گندی تے ہر ننگی چیز اتنے وے. میرا خاندان ہے یہ, میں اس لیے میں کھلی باتیں کر رہا ہوں. ہاں, میرے بیٹے بیٹیاں, میری بہنیں ہیں, لیکن یہ باتیں جب ہو رہی ہیں تو اس کو میں سیدھا ہی بیان کروں گا. سب کچھ تو وہاں ہے. وہ کہتا ہے ٹی وی میں سب کچھ ہے, موبائل میں سب کچھ ہے, کمپیوٹر میں سب کچھ ہے, اور دنیا میں سب کچھ ہے. کیوں نہیں ہمارا دل باپ کے گھر میں اور دعا کی جگہ پر باپ کی حضوری میں بیٹھنے کے کیوں نہیں دل کرتا؟ ایک اور درجہ ہے, ایک اور درجہ ہے. رومیو 7 باب نکالیں. ایک اور قسم کے لوگ ہیں.
आप में से कुछ लोग शुक्रिया अदा कर रहे होंगे, शुक्र है असी तो बाप को कुछ लिया नहीं, असी तो अपना कमाने ते याशी करने, शुक्र है असी बाप को असी कमाने, मेहनत करने, ते अपना कमाने ते अपनी अयाशी करने। ये दिन किसने बनाया है और हमारा रूप बदन जान किसने बनाया है? कौन हमारे जिस्म को तवा नहीं देता है? किसने हमारे जिस्म को सलामत रखा है? कौन हमें कारोबार नौकरी देता है? कौन हमें दिन देता है? खुदा देता है। हाँ। कमाते इसलिए हैं ताकि क्या करें? अय्याशी करें। बहुत ज्यादा पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? ताकि बहुत ज्यादा क्या करें? अय्याशी करें। सातवां बाब रोमियो, बाईसवीं और 23वीं आयत हम पढ़ेंगे। 22वीं और ये दूसरी किस्म के लोग हैं, क्योंकि रोमियो 7 बाब 22वीं और 23वीं है, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूं। मेरी रूह, मेरा दिल और मेरी बातनी इंसानियत और मेरी अक्ल भी किसको पसंद करती है? खुदा की मर्जी को, खुदा के कलाम को, खुदा की शरीयत को। दूसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की है जो खुदा के कलाम को पसंद तो करती है और खुदा के कलाम पर चलना भी चाहती है, खुदा की मर्जी को पूरा करना भी चाहती है और खुदा की हजूरी में बैठना भी चाहती है। लेकिन उनके साथ क्या होता है? 22वीं आयत, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूं, मगर मुझे अपने अज़ाब में एक और तरह की शरीयत नजर आती है। कहता है मेरा दिल, मेरी अक्ल तो खुदा की शरीयत को पसंद करती है, लेकिन मुझे मेरे अंदर एक और तरह की शरीयत नजर आती है। और तरह की शरीयत, मुझे मेरे अंदर एक और तरह की शरीयत नजर आती है। और वो शरीयत क्या करती है? जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है, जो मेरे अज़ाब में मकसूद है। एक शरीयत ऐसे लोगों के अंदर है जो तारीकी की शरीयत है, जो शैतान की तालीम है, जो शैतान की सोच है, जो शैतान का मंसूबा और मर्जी है, जो शैतान की गुमराही है। वो शरीयत क्या करती है? मेरी अक्ल से लड़ती है। कैसे? बात करती है। आज तुहाडी एक पक्की सहेली ते एक तुहाडा बड़ा जिगरी दोस्त, भाइयों का जिगरी दोस्त ते भैणां दी पक्की सहेली अज जाहिर होने वाली है, ते या तो अज उन्होंने सहेली नूं छड्ड दोगे या उस जिगरी दोस्त नूं छड्ड दवोगे, ते या फिर अज यसू नूं छड्ड दोगे। एक फैसला तुहानूं लेना पड़ेगा। यह बड़ी पक्की सहेली है जिहड़ी एक होर तरह की शरीयत लैके साडे अंदर बैठी हुई है। यह बदरू है, यह शैतान है। भैणां दी उस पक्की सहेली ते भरावां दा ओ जिगरी दोस्त, और वो बोलता रहता किदे नाल?
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਉਹ ਛੱਡ ਓਏ, ਇੰਜ ਕਰ, ਮਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਫਸ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਇੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਮਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਸੌਣ ਚ ਹੈਗਾ, ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਬਦੀ ਚ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਰਚ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਸ਼ੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਲੀ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾ। आपको आज तक, आप में से बहुतों को पता भी है और कुछ लोगों को आज तक उस जिगरी दोस्त का, उस पक्की सहेली का पता ही नहीं, जो कहां रहती है, अंदर ही। और हमारी अक्ल से लड़कर हमें किस शरीयत से के ताबे कर देती है, गुनाह की शरीयत के ताबे है। वो हमारी अक्ल से लड़कर गालिब आ जाती है। हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो हमें नहीं पढ़ने, कहेगा नहीं पहले नहा ले, पहले ये काम कर ले, पहले ये काम कर ले, पहले ये काम कर ले। अजनावी करेंगे तो कुछ नहीं होता। बड़ी पक्की सहेली, और उसकी बकायदा आपको अपने अंदर से आवाज आती है। मैंने आज से पहले एक किताब पढ़ी थी, शायद उसका नाम था तारीकी की कुव्वतों से छुटकारा। और मुझे याद है कि उसमें, आज से मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था इस सहेली के बारे में। वो अंग्रेज राइटर उसका, और वो उसका तर्जमा पाकिस्तान में मौजूद है, उसने बताया था। और उसके बाद मैं इसका तजर्बा भी करता रहा। वो सहेली, उसने भी सहेली कहा था, लेडीज के अंदर वो सहेली है और जेंट्स के अंदर क्या है, वो जिगरी दोस्त। ओदी नहीं टालते, ओदी नहीं टालते, जिथे टालना उथे वो बहस शुरू कर देता है, उथे वो अकल ना लड़ के फिर वो डरा देना है, ऐ नहीं करेगा ते तू ते तेरा घराना की हो जाएगा, मर जाएगा, ऐ नहीं करेगा ते इंज हो जाएगा, ऐ नहीं करेगा ते इंज हो जाएगा। तेरी अपनी जिंदगी है। खुदा के कलाम में क्या लिखा है, हां की जगह हां और ना की जगह, और जो इससे ज्यादा है वो जो जिगरी यार और पक्की से लिए, वो अंदर शक्को शुबहात की फिजा को पैदा करेगी। वो आपको ना हां पे रहने देगी और ना ही आपको ना पे रहने देगी। वो हर वक्त आपकी अक्ल से लड़ती रहेगी और शक और शुबे की फिजा आपके अंदर क्रिएट, कि आप रही ही शक्को शुबे में, ਤੁਹਾਡਾ पैर लगे ही ना किते। और वो सहेली ऐसा कर देती है कि जहां हां करने की जरूरत है, हम हां करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाते। किसी जगह ना करने की जरूरत है तो ना नहीं कर। कलाम कहता है कि यहां तुमने हां करनी है, वहां वो हमें हां नहीं करने देती। हमें पता भी होता है कि हां करनी है यहां, लेकिन वो ऐसा डरा देती है
ایسا گمراہ کر دیتی ہے کہ ہم جانتے بوجھتے کسی کے منہ کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، کسی انسان کا چہرہ دیکھ کر ہم ہاں کی جگہ نہ کہہ دیتے ہیں، اور جہاں نہ کہنے کی ضرورت ہے وہ ہم سے کلواتی ہے. نہیں تے تھے نہ کیتی نا اینا سارے تینوں مار جانے، تے تیری بڑی بےزتی ہو گئی، اینا تیری تنخواہ بند کر دینی، اینا تیرا کاروبار ختم ہے، یہ تیرا بڑا بڑا نقصان ہو جانا ہی جے تو ایتھے نہ کہی. اور وہ ایسی بدتمیز سہیلی اور ایسا بدتمیز جگری دوست ہے جو سچ کو جھوٹ میں، ہمارے خدا کے کلام کو وہ جھوٹا کر دیتا ہے. پھر کہوں گا رہتا کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے اعضاء میں بسی ہے، میرے اندر کوئی ہے کوئی اندر ہے کوئی اندر. آدم اور حوا کے پاس ان کا ایک خیر خواہ آیا تھا. چلے ذرا آدم اور حوا کے پاس. ہاں، خیر خواہ وہی ہمارا خیر خواہ بنا ہوا ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں. وہ ہمارے اندر رہتا، وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم ہی ہیں، ہمارا ہی کوئی جگری دوست ہے، یہ ہماری ہی کوئی روح ہے، یا ہمارے ہی اندر ہے، یہ ہماری آواز ہے، یا ہماری ہی عقل ہے. وہ میری عقل نہیں ہے. میں تو خدا اپنی عقل سے خدا کے کلام کو پسند کرتا ہوں. مجھے تو پتا ہے کہ یسوع سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے. تو اگر وہ میرا خیر خواہ ہے تو مجھے کلام کی طرف نہ لے کے آئے جہاں زندگی ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ کلام سے ہٹائے، کلام سے ہٹائے، کلام سے ہٹائے. لیکن جیسے ہم ہیں، جتنا ہمارا نالج ہے وہ ہماری عقل سے لڑے گا. جیسا ہماری عقل کا لیول ہے ویسا وہ ہمارے ساتھ لڑے گا. اگر ہمارے پاس سیکولر صرف نالج ہے تو اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے، وہ اس کے مطابق لڑے گا. اگر ہمارے پاس دنیا کا علم، سیکولر نالج، اور ساتھ ہمارے پاس بائبل کا نالج ہے تو وہ پھر اس طرح بائبل کے نالج سے ہی لڑے گا. ہمارے پاس بائبل کی آیتیں کوٹ کرے گا اور ساتھ سیکولر نالج. اگر ہم سیکولر نالج کو تو لاگے نہیں لگنے دیتے، صرف بائبل کو ہم آگے رکھتے ہیں، تو پھر وہ اس حساب سے ہمارے ساتھ بحث کرے گا. وہ ہر طرح کے لیول پہ ہمارے ساتھ بات کرے گا. اور ہمیں بھائی یہ جگری یار خیر خواہ پہلے آدم تے حوا کو گیا تو پھر یسوع کو بھی پہنچ گیا. یہ اپنے تے اینا اعتماد ہے کہ یہ اندر ایسی کہ میں یسوع نو بھی کی گمراہ کر لواں گا. یسوع نو بھوک لگی ہے تو پتھراں روٹیاں بنا. اے ہے ساری شان و شوکت اے میری ہے، اے ساری تینوں دے داں گا، ساری تو انجوائے کرے گا، خوب انجوائے کرے گا، اے سب کچھ تینوں دے داں گا. اے بھی تینوں دے داں گا، اے ویکھ اے بھی تینوں دے داں گا، اے ویکھ اے بھی تینوں دے داں گا. اے بھی ہے سارے یہ خوبصورت پارک، اے ماڈل ٹاؤن پارک، اے لبرٹی پارک، اے مریدہ علاقہ بھی تیرا، اے ترائی دا علاقہ بھی یردن دا تیرا، امریکہ بھی تیرا. امریکہ کے تیرا سمندر دے کنارے تیرا فلیٹ ہوئے گا. فلیٹ نہیں تے تین پسند تے محل ہوئے گا. ہاں ہوئی تیرے خدا نے تین کی دیتا ہے؟ کرائے تے گھر ایک کمرے والا. اے سب کچھ تیرا، تینوں میں دے داں گا. لکھا لے میرے کو. اے بس منو ایک چھوٹا جہا سجدہ کر دے، سب تین سجدہ کرنا. اور کئی دن چ کنی واری سجدہ کر دے. دن چ پتہ نہیں کنی واری، ہر دفعہ جدو تسی کلام تو ہٹدے ہو کنوں سجدہ کر دے؟
ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਬਲੀਸ ਹਰ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਲਚ ਆ ਕੇ, ਡਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਸ਼ੇਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਖਰ ਪੈ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵਹਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡੋਲੇ ਸ਼ੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਈ ਡੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। एक्सरसाइज करना बुरी बात नहीं, लेकिन एक्सरसाइज शेखी मारने के लिए करना बहुत बुरी बात है। दुनिया को पता लगे तू क्या क्या कर सकता है, दुनिया को बता जरा। शेखी यीशु कहना मेरे प्यो ने किया ही नहीं कि छाल मार, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਿਖਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉਠਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰ, खुदा ਨੂੰ चेक ते कर, वक्त आने ते तेन बचाता कि नहीं, क्या डाल रहा है, शक, शक डाल रहा है। इसका खुदा ਨੂੰ टेस्ट कर, खुदा ठीक भी है ते कि तेरा कि नहीं। वो कहता है लिखा है खुदावंद अपने खुदा की क्या ना कर, चहेता। ते आजकल एक लफज चल रहा लाडला, साडे अंदर रहिंदा है, जिन्होंने असी सब तो ज्यादा लाडला रखा है, सब तो ज्यादा। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁਸਰਤ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਲਾਡਲੇ, ਉਹ ਲਾਡਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦੱਸੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਹੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, लेकिन वो नहीं कहते फलां बंदा इंज सोच, हमसाए तेरे बारे इंज सोच रहे हैं, हालांकि वो ना सोच रहे, और ऐसा यकीन है। और फिर यह कहेगा फलां बंदा तेरी बुढ़ी क्यों वेखण दिया, तेरी बुढ़ी उधर क्यों है, बुढ़ी कह तेरे शोर उधर क्यों वेखण दिया। शको शुबे दी फिजा, हाँ कहीं सच्चाई भी हो सकती है, कहीं सच्चाई हो सकती है, लेकिन हर दफा सच्चाई नहीं। और इस तरह से शक की फिजा हस्बैंड वाइफ में, बाप बेटी में, दो बहनों में, दो भाइयों में, दो दोस्तों में शक और शुबे की फिजा को वो क्रिएट किए रख देता है, ताकि दो भाई एक दूसरे पे
ट्रस्ट ना कर सकें, शोहर बीवी पर और बीवी शोहर पे ट्रस्ट ना कर सके, खानदान में एक दूसरे पर ट्रस्ट ना कर सकें, एक दूसरे पे भरोसा ना कर सकें, शक व शुबे की फिजा। तेरा प्यो ओनू बड़ा लाडला रखता है, ओनू ज्यादा चीजां देंदा, ओनू ज्यादा वो जो मर्जी करता रहे, ओनू कुछ कहते नहीं, तेनू ही ज्यादा कहते ने। मां बाप के खिलाफ कर रहा है। बागी अदन में चलते हैं, वहां क्या वो कह रहा है। पैदाइश 2 बात 16वीं आयत से पढ़ते हैं, 15वीं आयत से। पैदाइश की किताब 2 बाब 15वीं आयत। और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा और उसकी बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। आगे 3रा बाब और पहली आयत। यह खुदा का कलाम है जो आदम को और उसकी बीवी को मिला कि तू बाग के सब दरख्तों का फल खा सकता है, लेकिन नेकी और बदी की पहचान का जो दरख्त है उसका फल नहीं खा सकता। और आदम और उसकी बीवी ने इस कलाम का इनकार नहीं किया, अक्ल से इस कलाम को कबूल किया और वो इस कलाम पे चलते भी रहे और आगे भी चलना चाहते हैं। वो इस कलाम से नहीं हटना चाहते। अब लाडला आ गया, खैर खा आ गया, वो क्या कैसे गुमराह करता है। वो सीधा नहीं आया, कैसे आया है? सांप में समा के छुप के। और ये खैर खा या तो हमारे अंदर बैठा होता है या हमारे किसी दोस्त से लीके अंदर से होके आ सकता है, हमारे किसी भी रिश्तेदार के अंदर। कभी वो बीवी के अंदर से भी होके आ जाएगा, शोहर के अंदर से भी होके आ जाएगा। कई आके मशवरा देंगे कि भाई खुदा दे कलाम च ठीक है लिखिया ते है वे, जे खुदा दे कलाम ते चलेंगी ते फंस जाएंगी, अपना सब कुछ लुटा लेंगी, तो नुकसान बड़ा बड़ा है। मैं तो वैसे मशवरा ही दिता, मैं कहनी खुदा दा कलाम ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन फंस जाना इतने सच बोल के फंस जाए तो नुकसान बड़ा बड़ा हो जाए। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਚ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਈ, 2 ਰੱਖ ਲਈ, 3 ਰੱਖ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਚ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਇਕੱਠੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਈ। वो हमारी अक्ल के मुताबिक बात करता है, जिस लेवल पे हमारा ज़हन है उस लेवल पे। वेखली फिर हालात नॉर्मल हो जाएंगे, फिर तो तैयार हो जाएंगे अगले मेरे मनसूबे पे चलने वास्ते। चलो जी, बाब 3 में हम चलते हैं और पढ़ते हैं कि वो कैसे आया और कैसे काम करता है। और सांप कुल दश्ती जानवरों में जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया चालाक था, उसे चालाक लोग पसंद है। और किसी जानवर नहीं उन्हें चुनिया। सप
जिन्ने इस दुनिया ते चलाक लोग ने, चलाक, होशियार चलाक, किस तरह के होशियार चलाक? अपने फार्मूलियां च, उन्हां दे होशियारी चलाकी च बाइबल का दूर दूर तक तलक नहीं हुंदा। उन्हां दी होशियारी चलाकी च तुहानूं बाइबल किते नहीं मिलेगी। उन्हां दी होशियारी चलाकी बाइबल तो हट के हुंदी है। ते अगर उन्होंने बाइबल के कुछ हवाले पढ़े तो याद होंगे ने, तो भी अपनी होशियारी चलाकी ते तीर वंगर छड्डदे ने अपने गलत मकसद पूरे करने वास्ते। सिर्फ उन्होंने हथियार के तौर पर हवाले, या जिस तरह अबलीस ने हवाले याद किए हुए, सारी बाइबल उन्होंने याद है, हवाले इस्तेमाल करता है लोगों को खुदा तो दूर करने वास्ते, ना कि खुदा दे नजदीक ले आने वास्ते। अबलीस ने हवाले इस्तेमाल किए, उन्होंने होशियार चलाक लोग पसंद ने, क्योंकि होशियार चलाक तो उन्हें चाहिए जेडे दलेरी नाल गल कर सकते हैं, जेडे चातर है गल्लां करन च, जेडे गल बनाना ते गल करना जानते हैं, ते जेडे फरेब दे सकते हैं। जिथे मासूम बनने की जरूरत है उत्थे मासूम बन जाएंगे, जिथे अपना आप छुपाने की जरूरत है छुपा लैणगे, इंज मूँह बनाएंगे, इंज रूप धार लैणगे। चलाक लोग की काम ने, भोले लोग तो नहीं ना इहो जिहे काम कर सकते। चलाक लोग उसे चाहिए, उसे सांप चलाक था, सप नो कहता मेरे काम का, ऐ मेरे काम का। जो खुदा के कलाम से हटकर होशियार चलाक है, वो अबलीस का हथियार है, वो अबलीस के चुने हुए लोग हैं, वो अबलीस के पसंदीदा लोग हैं, क्योंकि अबलीस उन्हें इस्तेमाल करता है। सांप कुल दश्ती जानवरों से, जिनको खुदा ने बनाया था, चलाक था, और उसने औरत से क्या कहा? क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? जरा वाकई पे गौर करें। फिर क्या वाकई, इसमें क्या है? शक व शुबा डाल रहा है। वाकई क्या है? वाकई क्या है? पहले सोच लिया, हो सकता है उन्हें ना क्या होए, हम भी किसी बात को वाकई क्या है, वाकई क्या है, उन्होंने रिश्ते तो इनकार कर वाकई कर देता है, वाकई कर देता है। तुसी एक बार फिर तो पूछ लो, तुसी एक बार गौर से कर सोच लो। कलाम क्या कहता है? हां की जगह हां और ना की जगह ना। आदम और हवा एक दफा जो कलाम खुदा ने किया नहीं खाना, एक दफा कहते कि खुदा ने कहा है नहीं खाना तो हमने नहीं खाना, इससे ज्यादा हम तेरी बात क्यों सुने? क्यों तू हमें खुदा के कलाम से हटाना चाहता है? खुदा की बादशाही हिलने वाली है। जो हिलने वाली चीजें हैं वो कितनी देर रहेंगी? चंद रोजाएं। हिलने वाली चीजें और खुदा की बादशाही हिलने वाली नहीं, और ना बादशाही के अंदर जो लोग हैं वो हिलने वाले हैं। इसने वो शक व शुबहात की फिजा छोड़ी और क्या कर दिया? उन्हें हिला दिया।
और कहता है यस, हिल गया हिल गया हिल गया, हिलिया हिलिया ते हुण मैं अगला इनू होर हिला हिला के इनू हुण मैं, वहां से ही आपके पांव उखड़ जाते हैं जहां वो आपको हिला देता है। हिल गया, आप ऐसे खड़े रहे, बातें करता रहे जितनी मर्जी, वो बहुत बोलेगा, आप कलाम पे खड़े रहे। तू मर जाएगा, कबूल है, उसकी खातर मर भी जाऊंगा। अच्छा तू आप ही तो मर जाएगा, ऐसे तेरे छोटे छोटे काके ने ये भी मर जाएंगे। हाँ उसे हिल गया, वो कहेगा यस हिल गया हिल गया। अच्छा तेरी बीवी नहीं छड़ा, अच्छा बीवी के बारे सोच, प्यारी की बीवी, ਉਹਨੂੰ भी नहीं उन्हें छड़ना, हिल गया। वही कहना हिलाना क्या है, असि जिथे बस हिल गया तो हुण पुटिया जाएगा। किले पुटन वाले तो किल पुटन वाले जानते ने। हाँ असी वो पिंड जाने सन, साडे वालदैन पिंड दे वो किला पुटते सन। हाँ पहले वो हिला के वेखदा, हिल गया हुण पुटिया जाएगा, और जिन्नी देर हिलदा नहीं सी उन्हें दूजा किला लैके ऐ नहीं मारते रहते सन, या हथौड़ा लैके। वो हिले ना है भाई बड़ा पक्का लगा है। ते जिथे वो हिल गया जांदा सी, वो कहंदे ने बस हुण निकल आएगा, हुण किल निकल आएगा। ते जिथे हिल गए तुसी ओदा जोर वध जांदा, लै भी दलेरी वध गई, हिल गया। ते असी ते है ही हिले, जिंदगी दे ऐसे बस सारा दिन तो असी हिले ही रहने। ते वो की कहंदा वो हिलने ने, इन्हां नूं लाउण दे ते पहले ही हिले। हाँ जी जी बजा सकते हैं। तो ये किस्सा कमाल है, खैर खा का, लाडले का, चहीते का, पक्के दोस्त का, जिगरी दोस्त। हाँ और असी भी उन्होंने बनाया, असी भी उसकी कोई गल नहीं टालते। वो ऐसे फायदे दी गल्लां दसदा है, असी साडे कान होर ही उहदे नाल लग जांदे ने, और ऐसे फायदे दी दस्या गया। अगे चलने सानूं पता भी है कि कैसे उन्होंने फायदे दी गल्लां दसदा है। आओ चलने आगे। उसने औरत से क्या कहा, क्या वाकई शक, शक कलाम के खिलाफ शक डालेगा। हर कलाम के एक एक जिस हिस्से पे भी आप ठहरना चाहेंगे शक डालेगा। खाली पढ़ते रहेंगे उसको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब आप उस कलाम पे ठहर जाएंगे या ठहरना चाहेंगे तो फिर वो आपको हिलाएगा, टिकने नहीं देगा उस कलाम पे। क्या वाकई खुदा ने कहा है कि तुसी चुप करके खलोते रहना, वेंदे रहना अपनी तबाही, तुहाडे सामने ही तुहानू तबाह करके चले जाएंगे। अब पागला दुनिया की कहेगी, तेने दुनिया जुत्तियां मारेगी, दुनिया जुत्तियां मारेगी। बेवकूफ बना के सब कुछ लै गए, तो बेइज्जत भी कर गए, तो गालां वखरियां कट गए। हमारी तवज्जो लेगा और किसकी तरफ से हटाएगा? हटाएगा। सारे जमाने को जुतियां पहन गया। वो भलाई कहता है कि खुदा भी अहम है, तो खुदा का कलाम भी अहम है। और सारे जमाने को पै जान, खुदा को तो ना पैन। खुदा का कलाम ते रद्द ना होए, खुदा की बेइज्जती ते ना होए, मेरे खुदा की नाफरमानी ते ना होए।
کوئی گل نہیں سونیا پریشان نہیں ہونا اس وجہ سے اسی اس ارد گرد رہنا سارے تیرے مددگار بیٹھے نے ہاں خلاف کوئی نہیں مت گھبرائی کہ کوئی یہ وجہ نال ہاں سمجھنے نے حالی وہ بڑا چھوٹا ہے کوئی وڈا کاکا انج کرے گا نا تو پھر سارے انہوں کہیں گے کہ تو ہن سمجھدار ہے نا اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا عورت نے سانپ سے کہا باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھا سکتے ہیں پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے بعض خادم اور بائبل کو پریچ کرنے والے کہتے ہیں اور کہتے کہ وہ ٹھیک ہے کہ چھونے سے خدا نے ویسے روکا تو نہیں تھا ہاں لیکن وہ اتنا کچھ وہ بخلا گئی ایو جو ہے وہ بخلا گئی اور اس نے کہا ہل گئی یہاں سے نہ کھانا ہے نہ کلام کی آیتیں بدلنی شروع ہو جاتی جاؤ کہاں اس نے شک و شبے کی فضا ڈال دی واقعی ہاں اس نے کلام میں تھوڑا سا کیا کر دیا اضافہ بھی کر دیا آگے جی نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے اب سانپ پہلے اسے تسلی ہو گئی کہ ہن ہل گیا تو ہن میں اگلا وار کرنا تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہیں مرو گے خدا کہہ رہا ہے تم مر جاؤ گے اور ابلیس کہہ رہا ہے نہیں مرو گے خدا کہہ رہا ہے نہ کھانا تلاش کرو نہ کھانے کی فکر کرو نہ پینے کی تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے وہ کیا کہتے ہیں فکر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا مر جاؤ گے فکر نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے کیونکہ کھانا نہیں ملے گا فکر نہیں کرو گے تو کھانا نہیں ملے گا سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں خدا کے کلام کے خلاف کہہ رہا ہے اچھا اس نے سوچا بھی ہوگا یہ تو سارے خدا کے کلام کے خلاف کہہ رہا ہے پھر وہ سٹینڈ لینا ہے جو کہہ بھی دینا نہیں یہ تو سارے خدا نے نہیں کیا کہ تسی مر جاؤ گے اگے چلنے تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہیں مرو گے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کے مانند نیک و بد کی جاننے والے بن جاؤ گے عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کے لیے خوش نما ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی پانچویں آیت میں کیا گواہی پاتا ہے تمہارا خدا جانتا ہے تمہارا خدا جانتا ہے ایک بات سیدھی کہی اور دوسری اس میں اپنے سے اس نے جمع کی تمہارا خدا جانتا ہے کہ جس دن
तुम इस फल में से खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम किसकी मानंद हो जाओगे? खुदा की। बीच में क्या क्या उससे उन्हें बता रहा है? ओए ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੇ। ਸਾਰੇ ਫਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਓ, ਇਹ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ। ਇਹ ਫਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਏ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਸਾਂਭ ਲੈਣ, ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਸਾਂਭ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਲਾਡਲਾ ਖੈਰਖਾਹ ਕਿਹਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? इंसान दी अकल नाल लड़ता है। रोमियो में कहता है वो मेरी अकल से, मेरे अज़ा में एक ऐसी शरीयत, एक ऐसी बदरू बैठी है, शैतान बैठा है जो मेरी अकल से लड़कर, यहां किससे लड़ाई हो रही है? अकल से, अकल से लड़कर मुझे गुनाह की शरीयत के ताबे कर देता है। अकल से लड़कर वो आदम और हवा की अकल पर गालिब आ गया ते अकल की कहती है तू ही ठीक कह रहा है, जो बात तू कहता है ठीक है, मैं ही गलती पर थी। खुदा का कलाम रद्द कर रही है और खुदा की बात को रद्द कर रही है और किसकी बात को मान रही है? अपनी तबाह हो गए, खुदा से जुदा हो गए। खुदा ने कहा था जिस दिन तुमने खाया तुम मर जाओगे। मुसरफ बेटा जब घर छोड़ के चला गया तो उसके बाप ने कहा ये क्या वापस आया, ये मर गया था। खुदा से दूरी क्या है? मौत है। वापस आ गया है, क्या है? अब ये मुर्दा था, अब खुदा के पास आ जाने में फिर हम क्या है? जिंदा हो जाए। खुदा से दूर मौत। आदम और हवा खुदा से दूर हो गए, मर गए। हालांकि वो जिस्म में जिंदा, मुसरफ बेटा भी तो जिंदा था, लेकिन उसमें कोई जिंदगी नजर आती है? हर तरह की बेचैनी, बेइज्जती और अफरत तफरी, फिक्र, और इसी तरह की जिंदगी आदम और हवा की होगी बागे अदन से निकलकर, और मौत इंसान पर राज करने लगी। किदा काम में? खुदा तो दूर रखना किदा काम में? चाहिए दा। अज फैसला तुहाडे हत्थ दे विच है। मदद चाहिए तो रूह कुदस को ले लो, मदद चाहिए तो खुदा को लो, मदद ले लो। आज या चहीते नूं रख लो ते या खुदा,
ਤੇ ਚਹੀਤਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਔਰ ਮੌਤ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਚਹੀਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। दूसरा ग्रंथियों का खत 11 बार। ऐसा वो चहीता है, खुदा दा कलाम कहेगा कि तू दुआ च बैठ, वो चहीता करेगा, कहेगा तू पंचायत बिठा, तू बंदे इकट्ठे कर। खुदा दा कलाम की कहेगा? ये मसला है, मुसीबत के वक्त की कर? दुआ कर। तो चहीता की कहता है? बंदे इकट्ठे कर, पंचायत बिठा, ये रिश्तेदारों बुला। तो फिर की करन लग पैने? मुबारक ने जेड़े चहीते का इनकार करते हैं और कलाम ते ठहरे रहते हैं। लेकिन असी जानते हैं कि किथे किते चहीते की गल चलती। असी जे असी उन्हें कहने नहीं नहीं असी दुआ करनी है, असी दुआ करनी है, असी दुआ करनी है, वो कहता चल बंदे भी इकट्ठे कर ले, दुआ भी कर ले। या तो ऐसा कर, तू बंदे इकट्ठे करने चला जा, तो पादरी ने फोन कर दे, उन्हें दुआ ते ला दे। जैसा हम सोचेंगे वो वैसा ही हमारे साथ बात करेगा। दोवी कर ले, क्योंकि खुदा नूं ते मिलावट पसंद नहीं है। खुदा नूं ते खालिस सारे दिल नाल तवक्कल चाहिए। जो तेनू शक्को शुभात ही पाने ने ना, दोगला ही करना है ताकि खुदा वाले तू दोवी कर ले। ते ईमानदार फिर इंज दे भी हुण उल्लू मेरा कहण ते दिल नहीं करता, लेकिन बने हुए हैं दोवां पासे। बंदे भी इकट्ठे कर लेंदे ते नाल दुआ च। दूसरा ग्रंथियों 11 बार 13वीं आयत से पढ़ते हैं। क्योंकि ऐसे लोग, 12वीं आयत से पढ़ेंगे तो ज्यादा इसका मतलब है। लेकिन जो करता हूं वही करता रहूंगा, ताकि मौका ढूंढने वालों को मौका ना दूं, बल्कि जिस बात पर वो फख्र करते हैं उसमें हम ही जैसे निकले। क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादम, किसके खादम? अबलीस के खादम, अबलीस की बदरूएं और कुछ इंसानों की शक्ल में, जैसे सांप था चालाक, शार चालाक लोग अबलीस के खादम बने हुए हैं। ठीक है कि वो हैं अबलीस के खादम, अपनी शारी चालाकी चतुराई से वो ऐसे हैं कि पता ही ना चले वो क्या करते हैं। बस अगर उसके खादम यानी अबलीस के खादम भी रास्तबाजी के खादमों के हम शक्ल बन जाए, वो रास्तबाज, वो खुदा के खादमों के, वो ईमानदारों के क्या बन जाएंगे? हम शक्ल, पता ही नहीं लगन देंगे, ऐसी शारी चालाकी लाएंगे। लेकिन खुदा ने एक तरीका बताया हुआ है
درخت اپنے پھلوں سے وہ باہر کتے ویکھوگے تے وہ لگا ہوئے گا اپنے دنیا کے کاماں چ انہاں دے پھلاں تو کتے نہ کتے وہ اپنے پھل ظاہر کر دیں گے کتے نہ کتے انج پھڑے جان گے اس لیے وہ چرچ دے وچ کچھ ہون گے تے باہر کچھ ہون گے گھر چ کچھ ہون گے تو بڑے راست باز بھن تے بڑا راست باز بھرا تے ہو سکتا ہے لوکی انہوں ایلڈر صاحب پاسٹر صاحب تے ایلڈر آنی پاسٹر آنی تے پتہ نہیں کی آنی تے جانی مجھے تو ایلڈر کہتے ہیں کلیسیا میں مجھے پتا نہیں ہے پادری صاحب نے مجھے ایلڈر بنایا ہے مجھے فلاں بنایا ہے وہ چھپے رہتے ہیں کہہ کے اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل ایسی شکل بنا دینے پتہ ہی نہ لگے راست بازی کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق انجام ہونا دا پھر ہلاکت ہی ہے جہنم ہی ہے پاویں ہو جنی مرضی ہم مکاشفہ کی جو 7 کلیسیاں ہیں مکاشفہ کی کتاب میں اس میں بھی ایک کلیسیا کو کہا گیا ہے کہ تو نے ایزبل کو چرچ میں رکھ چھوڑا ہے ایزبل کیا کرتی تھی پرانے عہد نامے میں لوگوں کو خدا کے کلام سے ہٹا کر خدا کی پرستش سے ہٹا کر شیطان کی بتوں کی بال کی پرستش کی طرف لگاتی تھی یہ ابلیس کے خادم جو خادموں کی روپ دار لیں گے یہ جو ایمانداروں کا روپ دار لیں گے کلیسیا میں چھپ چھپا کے یہ کام کریں گے کہ یہ آپ کو خدا کی پرستش سے خدا کی فرما برداری سے ہٹا کر ابلیس کی فرما برداری اور ابلیس کی پرستش کی طرف لگائیں گے اور یہ بڑے اندر کھاتے کام کریں گے اور یہ آپ کو لگیں گے کہ یہ بھی ہمارے بڑے چہیتے ہیں اور بڑے یہ ہمارے جگری دوست ہیں مینوں ایک پچھوں لا کے روح کو دسدا نا ہوش چ رہ ایزبل دی روح نہیں بنن دینی تے نہ ہی کوئی بت بنن دینا چرچ دے وچ کہ جتھے میں ٹھلا ہوں پھر مینوں ایک پچھوں پہن دی کوئی ایزبل نہ ہوئے اور ایزبل کا کیا انجام ہوا تھا کتوں نے اس کو کھایا تھا کتے کی موت مری اور کتوں نے اس کا گوشت کھایا تھا اس لیے کلیسیا آپ نے چرچ میں بھی الرٹ رہنا اور اپنے خاندان میں بھی الرٹ رہنا اور اپنی شخصیت میں پادری صاحب تسی چرچ چ کہن دے اسی تے اندر بٹھائی ہوئی ہے وہ تے ساڈے نال ساڈی پکی سہیلی ہے وہ تو ساڈا جگری دوست ہے جڑی ساڈی ٹھاندا ہی رہندا کام کیا کرے آج سب سے پہلے ہم نے جان لیا ہے تو کیا کریں اس شخصیت کا کیا کریں انکار کریں دوستی ختم کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے جو انسانوں کے میں چھپ کے آتا ہے یا خود آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ بہت ڈرائے گا ڈرانا اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے یہ آپ کو کہے گا ہار جاؤ گے یہ آپ کو کہے گا آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا آپ کی جان جا سکتی ہے آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے آپ کا سب کچھ لٹ سکتا ہے آپ کو یہ نقصان ہو جائے گا یہ نقصان ہو جائے گا آپ کے پاس کھ نہیں رہے گا تو کیا کرو گے تمہارے بچے کیا کریں گے سڑکوں پہ تمہارے بچے رولیں گے تم رولو گے کیا بنے گا تمہارا
इसकी गुमराही में नहीं आना। ए पता की ये विचों कट दोगे, बाहर खलो के आके बहस शुरू कर देगा। ये नहीं आपको आखिर तक बहस करना नहीं छोड़ेगा, लेकिन क्योंकि इसे वक्त दिया गया है, इसे वक्त दिया गया है कि ये करे, इसको थोड़ा सा वक्त दिया गया है। लेकिन खुदा हमारा चाहता है कि हम इसको कुचलें, इसको लताड़ें, इसका इनकार करें और कलाम पे खड़े हो जाएं, और ताकि ये देखे कि बादशाही अब खुदा के लोगों की है, इन लोगों की नहीं है। वो इस तरह से हमारे अंदर से होके, ये जो दोस्त है ना, जिगरी दोस्त, ये हमारे अंदर से होकर दुनिया में बादशाही कर रहा है। इब्लीस हमारे अंदर से होकर इस तरह से बादशाही कर रहा है, और हमारा खुदा इस तरह से हम में से होकर बादशाही करना चाहता है। सच्चाई तो यह है कि हमारे अंदर से होकर कौन करे? खुदा। मत अभी घड़ी को देखना, मेरे घड़ी ने तुहानू वज जाना जो। मैं बताऊं, ये जिगरी दोस्त कहां बैठा हुआ है? पक्की सहेली, ये तुहाडे दिल दे तख्त ते बैठा है, उस सीट ते बैठा है जिहड़ी सीट यसू वास्ते वे, जिहड़ी सीट खुदा दे वास्ते वे। साडे दिल दा जिहड़ा तख्त, जिहड़ी सीट खुदा दे वास्ते वे, कि खुदा उत्थे बैठे, उत्थे एक जिगरी दोस्त बैठा हुआ है, सहेली बैठी हुई है और राज करन दी है, राज करन दी है साडे ते भी और इस दुनिया पे, और सानू ये अपने वास्ते इस्तेमाल कर रही है, और साडे अजाब जड़े नारास्ती दे अजाब बना के इस्तेमाल कर रही है। लिखा है कि तुम्हारे अजाब अब नारास्ती के अजाब नहीं है, तुम पाक हो, तुम्हारे अजाब भी पाक हैं, लेकिन ये इब्लीस नारास्ती के अजाब बना के इस्तेमाल कर रहा है। अपने अजाब को किसके हवाले करो? खुदा के हवाले करो, ताकि ये रास्तबाजी के लिए इस्तेमाल हो। जो दिल पे बैठा है वही इसको इस्तेमाल करेगा। अज लाडले नू लाल थले लवो, दिल तो ते हाथ च की फड़ लो, जुत्ती फड़ लो, ते छड्डना नहीं जे ओनू। जिन्नी देर, हाँ मरेगा नहीं हो, हाले खुदा ने वक्त दिता है, जिन्नी देर ओनू पहले तो ओनू अथाह गले च सुटना है, ते फिर ओनू अग दी, ओनू खूब कुटो, खूब कुटो। ओनू समझ आ जाए कि इन्हां नूं हुण पता लग गया, इन्हू पता लग गया, ते हुण जरा कोई नवां मनसूबा बना के इहदे कोल आना है। घर वो जाएगा तो उन्होंने पहले तो उतो भी झाड़ा पैणियां ना वड्डे बोस को, देखो काम नहीं होया, आया फिर हुण दोबारा मैं तेरी तरबियत करा, हुण नवा मनसूबा बनावां, इहदे पिछे इहदे आले दुआले ऐसा जाल कसांगे कि आप ही साडे अगे घुटने टेक देगा। ते इहने फिर वड्डा प्लान बना के आना जे, अगे भी तैयार रहना खुदा चो, फिर तुसीं मजबूत होना है। इन्हें छड्डना नहीं जे आखिरी दिन तक, वड्डा प्लान है। फिर तुसीं जुत्तियां मारोगे, तुसीं भी उन्नी देर मजबूत हो जाओगे यसू च, फिर ये जाके बैठेगा वड्डे बोस को, फिर उसको भी वड्डा प्लान बना के आएगा, आखिरी दिन तक यह प्लान बना के आंदा रहेगा। तुसीं कहोगे साडी भी, सानू भी कदी साह मिलेगा? भाई लिखा है कि यसू आएगा और वो हमें आराम में दाखिल, अबदी आराम उत्थे ही है, इत्थे तुहानू विच विच आराम मिलेगा, ते अंदर बिल्कुल आराम होएगा, अंदर इंज बिल्कुल आराम होएगा, ते जिस्म नू इत्थे विच विच आराम मिलेगा,
जिथे यसु ने कहा हुण कुछ देर की कर लवो, शागिर्दां नूं कहा कि कुछ देर आराम कर लो। और मैं नहीं कहा कि हुण आराम ही करते रहो। कितनी देर? कुछ देर। हाँ, इत्थे कुछ देर का जिस्म नूं आराम मिलेगा, क्योंकि असी एक कादा टाइम है जमीन ते काम कराएगा। अवधि आराम च असी दाखिल होवांगे, उत्थे फिर काम नहीं करांगे। हाँ, उत्थे आराम ही करांगे, इंजॉय करांगे। हुण कादा टाइम है? काम दा टाइम। ते साडे को काम लै कौन रहा है? चहीता, लाडला, माय गॉड। काम ते सारा दिन वो ले जाता है। ते असीं किहदा काम? खुदा दा काम। इन्नियां फिक्रां पाईयां ने उन्होंने कि भाई सारा दिन सवेर तो लैके पैसा रात तक पैसा कमाते जाओ, ये च भलाई जे उन्हें वाह पैसा कमाई। काम खुदा का कोई कर, वो इंज दे उन्हें चक्कर पाए ने, इंज दा उन्हें डराया है, इंज दियां फिक्रां पाईयां ने कि वो इंज पहिए की तरह चलाई जाता है। आज आपको फैसला लेना पड़ेगा और आज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा दिन होने वाला है। आपकी जिंदगी यूट है। खुदा और खुदा के कलाम से नहीं हटना। खुदा के कलाम पे खड़े होने से बरकत है। खुदा के कलाम पे खड़े होने से बरकत है। और क्यों घबराएं? क्यों घबराएं? वो डराएगा, हमने नहीं डरना है। वो मायूस करेगा, हमने मायूस नहीं होना है। वो मायूसी के हालात पैदा करेगा, हमने मायूसी के हालात पैदा होंगे, लेकिन हमने मायूसी को कबूल नहीं करना। वो बेदिली के हालात पैदा करेगा, हमने बेदिल नहीं होना। वो कहेगा नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। हम कहेंगे खुदा से सब कुछ हो सकता है। वो आपकी अक्ल से लड़ता है क्या? भी आपने भी लड़के गालब आना है। सुने जरा, मैं हुणे क्या कहूं, कड्डो ते ला जुत्ती लवो। हाँ, मनु रूल कुदस कह रहा, इन्हों इंज ना कह, इन्हों इंज कह, कलाम की तलवार फड़ लो, कलाम का कोड़ा हवाले। उन्होंने दसो साडे कलाम च लिखा है, हाँ, ए फलां किताब की फलां एच लिखा है, हवाले कड कड के मारो। कलाम साडा कलाम, साडा खुदा जिथे बोंदा नहीं, ये साडा खुदा उथों कटदा है। आमीन आमीन, तालियां बजा सकते हैं। उसको पकड़ के हवाले को कहां से आएंगे? पढ़े होंगे तो फिर या सुने होंगे तो फिर। हवाले पढ़े होंगे तो हवाले का नाम यसू ने उनके दे नाल कुटिया, कलाम दे नाल। जो यसू को आया, तेरे बारे तो इधर आया, फड़ लिया यसू ने। मेरा खुदा का कलाम यह कहता है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, हर एक बात से जिसके ऐसे उसे मारे, ऐसे उसे मारे। पुलिस का मुकाबला करोगे, मुकाबला नहीं करोगे, नहीं भज नहीं जाएंगे, ਉਹਦੇ ਇੰਜ जफ्फा मार देगा, हुण तू मेरा काम, तू हुण मेरा गुलाम है, हुण तू मेरे जोगा है। वो भजन नहीं देगा, कहेगा हुण तू मेरा काम करेगा। जिधर मैं कहांगा उधर जाएगा, जिधर जेड़े बंदे ना मैं कहांगा उहदे ना बोलेगा, जिदे ना मैं कहांगा नहीं बोलना उहदे ना नहीं बोलेगा। जिथे मैं कहांगा उथे जाएगा।
اس لیے کلیسیا کلام سنو اور کلام کو پڑھو. ایک ہی ہتھیار ہے. جہاں ہتھیار ہے نا، باقی ہتھیار آپ کو بچانے والے ہیں لیکن مارنے والا ایک ہی ہتھیار ہے. ہاں، میں نے پہلے کہا لا جتی لو، لیکن اتنے منو رول قدس نے کہا نہیں ہے، کلام میں نے مارنے کے لیے رکھا ہے، حملہ کرنے کے لیے کلام رکھا ہے. کلام کو خوب پڑھیں. اس فکر سے نہ پڑھیں کہ یہ اس وقت یاد نہیں رہتا. اس وقت یاد کون کرائے گا؟ رول قدس. رول قدس یاد کرائے گا. تانوں بھلے حوالے بھی یاد آ جائیں گے کیونکہ اس نے ذمہ داری لی ہے. یوحنا کی انجیل 14 باب میں لکھا ہے کہ وہ تمہیں رول قدس سب باتیں یاد دلائے گا اور سب باتیں سکھائے گا. نہیں سمجھ آتی پڑھتے جائیں. وہ اور سے کہیں کہ مجھے سکھا، وہ سکھائے گا. بار بار پڑھیں، سکھائے گا وہ. اور کچھ آپ چرچ رفاقت میں سیکھیں گے، کچھ آپ اپنے کلیسیا کے اور سینئر ایمانداروں سے، ٹیم ممبر سے، خادموں سے سیکھیں گے، اور کچھ اپنے آپ بڑے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے سیکھیں گے. کلام ایک ہتھیار ہے تو اس کو خوب مارے. اور ایک اور جتی تو نہیں دے ڈرتا، ایویں میں تمہیں کہہ دیتا جتی تو نہیں کہ ڈرتا، وہ کلام تو ڈرتا. وہ رودی تلوار جڑا کلام ہے وہ تو ڈرتا ہے. کلام بہت پڑھو، بہت پڑھو. جڑے پڑھتے نہیں اس بہت سنو. بھائی سنیاں گلاں بابے آدم دے ویلے دیاں سانوں گلاں سنیاں نے وہ یاد نے جڑیاں اسی بہ کے سناندے رہنے ہیں لوکاں نوں. آؤ میں تانوں سناواں. جو ان پڑھ ہے کوئی بات نہیں، سنے کلام. کسی کو کہیں مجھے سنائیں. چرچ میں آپ اتنا سنتے ہیں اس کو قبول کریں اور رول قدس کو کہیں کہ یہ مجھے سمجھائیں، میں اسے قبول کرنا ہے. یہ تلوار وقت پہ مجھے اس تلوار کو چلانا سکھا اور ابلیس کو کچلنا سکھا. یہ ہے، اس تلوار سے آپ اس کو مرے گا نہیں. وہ زخمی ہو کے پھر بھاگ جائے گا، پھر نویں سرے پہ تیاری کر کے آئے گا. تسی پھر اونی دیر اور مضبوط. اس طرح سے آپ راج کرو گے، آپ بادشاہی کرو گے. اسے تخت سے تاریں. اور یہ جو تخت جس کے لیے بنا ہے، کس کے لیے بنا ہے؟ خدا کے لیے. دل کا تخت بدن خدا کے لیے ہے اور دل کی سیٹ خدا کے لیے ہے. یہاں اس کو بٹھائے، وہ راج کرے ہم میں سے. اس کی بادشاہی آئے. اس کے لیے کیا کیا سٹیپ ہم نے؟ پہلے تو اس کا انکار کرے. اور چل نکل تیرا پتہ لگ گیا تو. اور اس کو یہ ابھی آپ جوش میں آئے ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا. بڑا ہی وہ مکار اور سمارٹ ہے. ہوں جوش چ آئے نے حال کچھ نے سین چ ڈگ پینا میرے مینو پھر چپ کے آ کئی نے گلی چ جاندے پھر مینو نال لینا. کئی نے گھر جا کے، کئی نے اج شام تک بڑے بارہ راسا کر جو غیر زبانہ بولنیاں نے کل پھر انہوں نے مینو ہی پھر گلے لایا ہونا. تو کوئی گل نہیں، کوئی ہفتے چ جوش ٹھنڈا پی جائے گا تو پھر مینو انہوں نے آخر منو ہی لانا نے. مہینے بعد مہینہ ویٹ کر لینے. نہیں، ہوشیار اور بیدار. جاگتے رہو، جاگتے رہو، جاگتے رہو. کیا آپ نے سیکھا نہیں ہے کہ وہ آپ کو تباہ کر رہا ہے؟ یہاں بھی تباہ کرے گا اور آگے جہنم میں بھی لے جائے گا. وہ کھلے عام آپ کو کلام کے خلاف کر رہا ہے، وہ خدا کے خلاف کر رہا ہے جس نے سب کچھ دینا ہے، برکت دینی ہے. کیا اسی کی طرف ہونے کی وجہ سے ہماری دعائیں تو نہیں رکی ہوئی؟ کیا اسی کی بات ماننے کی وجہ سے ہماری دعائیں تو نہیں رکی ہوئی؟
ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਨਾਲ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਨਿਬੜ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਿਬੜ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਦਾ, ਵੇਖੀ ਕੈਸਾ ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲਾਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਗੜੀ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਨਿਬੜਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, रूह की तलवार। बहुत कलाम पढ़ो, बहुत कलाम सुनो, कलाम किए रोशनी, कलाम किए रोशनी। जी 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 जी। और मसीह के कलाम को कसरत से अपने दिलों में बसने दो। आमीन। जैसे मसीह के दिल में बसा। आमीन। कुलसियों के खत में लिखा है खुदा के कलाम को कसरत से दिल में बसने दो। मैं चाहूंगा कि यह हवाला पढ़ा जाए, निकालें। कुलसियों 3 बाब और उसकी 16वीं आयत और 15वीं भी पहले पढ़ लेंगे। और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होके बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत। बुलाए किसके लिए गए हैं? कि जमीन का इत्मीनान, ये यीशु का इत्मीनान, मसीह का इत्मीनान इस जमीन पर और आसमान पर भी। जमीन पर हमारे दिलों पर क्या करे? हुकूमत करे, और तुम इसके लिए क्या रहो? शुक्रगुजार। अब 16वीं आयत, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर, गीत और रूहानी गजलें। कसरत से और कमाल दनाई से, कसरत से दिलों में बसने दो, कमाल दनाई से एक दूसरे को क्या करो? नसीहत करो, तालीम दो। खुदा का कलाम रोशनी है, और ये कलाम ही कलाम अंदर भर गया, रोशनी भर गई तो तारीकी के लिए जगह होगी? रोशनी में तारीकी ठहर सकती है? नहीं। कभी किसी ने ये देखा हो कि जिस कमरे में बल्ब जल रहे, अब ये बल्ब जल रहे हैं तो यहां तारीकी नजर आती है? जब कलाम अंदर होगा, कलाम ही से हम भरे होंगे, और दोस्त वास्ते, जिगरी वास्ते, सहेली वास्ते जगह ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो तारीकी है। और ये भरा रहेगा तो तारीकी बाहर है। और हमारा खुदा का कलाम क्या है? खुदा है, कलाम ही खुदा है, और खुदा भस्म करने वाली आग है। कलाम अंदर है तो कलाम से हम भरे हैं, आग से भरे हैं। बदरूहें अंदर को तो क्या ऊपर भी नहीं बैठ सकती। मुझे किसी खातम की बात याद आ गई है कि तत्ते तवे ते मक्खी नहीं बैठ सकती, और जलते हुए कोले ते भी, दहकते हुए कोले ते जड़ा लाल होया हुंदा ओहदे ते भी मक्खी नहीं बैठ, ठंडे कोले ते बैठ सकती है। कलाम से और रूह की आग से भरे रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ दूरों कोई हो सकता पर्ची इंज करके सुट दे, लेकिन ऐसे कलाम वो आते ही चल जाए, रास्ते में चल जाए। कलीसिया इस भेद को मैं ईमान रखता हूं कि कुछ लोगों के दिलों पर रूह कुदस ने लिखा, और बाकी भी
اس سے کہیں جن کے دل میں یہ ٹک نہیں پا رہا، خدا باپ میرے دل پر بھی لکھے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں اپنا کلام ان کے دلوں پر لکھوں گا، ان کے ذہنوں پر لکھوں گا، ان کے ذہنوں میں ڈالوں گا۔ آپ قبول کریں، یس کریں اور کہیں میں خدا کرنا چاہتا ہوں، روح القدس میری مدد کریں، اور روح القدس یہ سارا کام کرے گا۔ یہ سارا کلام جس نے سکھایا ہے یہ یاد بھی دلائے گا اور یہ ہماری زندگیوں میں سے ظاہر بھی کرے گا اور اس کلام پہ کھڑا بھی کرے گا۔ روح القدس سے مدد مانگو۔ ہاں، ایک منٹ سسٹر، اور روح القدس سے کہاں مدد مانگی جاتی ہے؟ چلتے پھرتے بھی اور خدا کی حضوری میں بیٹھ کر بھی مانگتے رہیں اس سے مدد۔ اس دنیا میں خدا کے بیٹوں کی طرح پھر ہم جینا آ جائے گا۔ آمین۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔ آئے چند لمحوں کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں، چند لمحوں کے لیے کھڑے ہو جائیں اور روح القدس سے مدد مانگیں۔ اب